चटापट चाल भाई सटासट खेल लटपट काम कर सरीची बेल फर्मालिनी मिसी गले हसुची सेउल अंडा दिसे मंडा परी कांदुची चाउल नकली कोबी एठी नकली कोबी नकली मिया हे नकली बीबी देखो 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 भाई नकली टीवी भाई नकली टीवी नकली टीवी भाई नकली टीवी। नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची मु श्रीमान सत्य मु श्रीमान गब्बा जेमती मार्केट को वर्तमान छाउणी करी देछि नकली चाउल नकली अंडा नकली कोबी नकली बीबी सेमती हमर चैनल होछि नकली टीवी। जदि नुआ नुआ वीडियो आपण माने देखिया को पसंद करिवे ताले कोन करिवे टिके लाइक करिवे तापर कोन करिवे गोटे कमेंट्स करिवे तापर कोन करिवे ताको सब्सक्राइब करिवे आ तळपटु हम घंटी रे टिके हाथ मार देबे बजाइ देबे ताल आसंतु आज अनुभव करिवा आजिरो वीडियो। हमको साइट दियो रे हमें तो बीजेपी पीला हमको साइड दियो रे हमें तो बीजेपी पीला 1980 गला रे शंख तो पंखु गला ये महिला असुविधा पाई आम सरकार एलपीजी देला देखुता रे बीजेडी बाला हमें तो बीजेपी पीला हमको साइड दियो रे हमें तो बीजेपी पीला ये भोले बाबा पार करेगा बोल के सर पार करेगा बिना बाबा पार करेगा आउ पार करवा कथा कहनी कहीं 4 किलोमीटर आसला सु पेंगई चलुच गोड़ सारा फटका पड़ी गलानी 19 किलोमीटर आसिक आम गोड़ किसी जाइनी तुम तो 19 किलोमीटर गला बेलू तुम चोपा छाड़ी जाइब पुणी कौच पार करेगा। अरे आम सेमती लोक दौचु लोक हितर अच्छु कहीं पार करेगा नुह कौन देख तुम लोक कौन दे एलपीजी केते देल क्या देल कौटी देल केमी देल ये धन जिते टोटाल सारा भारत वर्ष 4 कोटी लोक देलु ओडिशार 30 लाख लोक एलपीजी देले तेमे सबु लोक नेले तेमे कौन से शोला ना ना आम शोई नथिलु कौन करदेला तुमको देखु चलु आमे तुमको देखु चलु पहले कौन आम एलपीजी दे 2011 रु 2018 भितर केते वर्ष होला 2011 रु 12 13 14 15 16 17 18 केते वर्ष 8 वर्ष 2011 रु 18 भितर जनसंख्या वृद्धि केते कहला 2011 रु 2018 भितर 8 वर्ष भितर 14% लोक बढ़ी कहले कह आम जाणीनु जनसंख्या वृद्धि केते तमें कौन बुझियो यही आम नवीन बाबू को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कागज रे चिट्ठी लेखिकी कागज सरीगला कलम स्याही सरीगला पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुझीपारे 34 लाख लोक पेट पाटना कथा तुम बुझीपारे शेष बेलू नवीन बाबू 220 कोटी लेखा प्रति 6 मासरे निज पांचि दौरान आ 34 लाख 44 हजार लोक उपकृत होती जानी तो आउ से लॉलीपॉप देखाना धन से लॉलीपॉप देखाना अरुण बाबू कौन कहले आम अरुण बाबू अरुण सब केतला कहले कोठी कहले का कहले केमिति कहले बापू अरुण साहू अरे प्रभारी अरुण तुम प्रभारी अरुण हम प्रभारी अरुण सिंह कौन कहले कौन मन नहीं तुम हाँ कहले टे कहल अरुण बाबू कहले जिते बेल होची आमर 24 घंटा टोटाल बीजेपी शासित अंचल मानक भितर 24 घंटा विद्युत सप्लाई हो मुझे कट ना कि तुम ओडिशा रे 8 रु 10 घंटा पावर कट बुझीपार ना बुझीपारे 19 वर्ष शासन भितर तुम सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था विपर्याप्त माने कोन आमर माने स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा विपर्याप्त खाली 19 आसु कौन होउची देखिबो मुंडो काम करनी तुमर 19 आसु तुम पुणी केमिति कहूच स्वास्थ्य व्यवस्था विपर्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना बुझीपारे 34 लाख लोक कथा किंतु आम नवीन बाबू एमितिया सचोट लोक खाली ममतार कथा पदे कहीदेला ममता कथा को मानी वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कर स्वास्थ्य बीमा विषय किसी जानिच स्वास्थ्य बीमा से किसी जान ना महिला वर्तमान 7 लाख टंका स्वास्थ्य बीमा एवं पुरुष मानक 5 लाख टंका स्वास्थ्य बीमा ये खाली बीमा पर बीमा करे चलता आ लोक ता सुफल पाई तो बीमा करे हाँ
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କମିଛି ନା ବଢିଛି ସେ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ବୀମା କରୁଥା କୟ ଆଉ ମନକୁ ଆମ ସସ୍ମିତି ପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତମେ ପାତିଆ କାମୁଡୁଛ ବୋଲି କୟ ଚାଲୁଣି ହେଇକି ତମେ ତୁଳସୀ କର ଲଗଉଛ କୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଁ ନା ନାଇଁ ବିହାର ହଁ ନା ନାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାହେଲେ ସେଠି କାହିଁକି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ହେଇଛି ସେ କଥା ଟିକେ ନାକୁ କହୁନ ବରଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇଛି କହ ନବୀନ ବାବୁ ପାର କରେ अरे प्रताप देव पार करेगा अरे प्रदीप महारथी पार करेगा एक कथा बरं कह अरे आमे कहीं तुम लोकल नेता ना कह आम कौन नेता ना आमे कहू नरेंद्र मोदी पार करेगा धर्मेंद्र प्रधान पार करेगा प्रताप षडंगी पार करेगा बसंत पंडा पार करेगा नेशनल नेता ओडिशा अरे ताको ना कहू आमे नवीन କଥା କହିଲ ବସନ୍ତ ବାବୁ କଥା କହିଲି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପାର କରେଗା କେବେ କରେଗା କୋଉଠି କରେଗା କେତେବେଳେ କରେଗା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସିଏ ନିଜ ଏରିଆରୁ ପାର କରିପାରିଲେନି ସିଏ ପୁଣି କହୁଛ କଣ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପାର କରେଗା ଆଉ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ କଥା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମିଶେଇ ଦିଅ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେଗା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେଗା ମୋଦି ଦୂର କରିନ୍ତି ନା ମୋଦି ଦୂର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇନି ମୁହଁରେ ଲାଜ ଲାଗୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲେ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦୂର କରିଥାନ୍ତେ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ 2 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି ବେକାରୀ ଦୂରୀଭୂତ କରିବି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ 8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଦେଲାଣି ଅଲରେଡି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିସାରିଲଣି କାହିଁ ସେ ପ୍ରହସନ ତମେ ଚଲେଇଛ ଦିଅ ସେ ପ୍ରହସନ ଆଉ ଚଲାନି ଏଇଠି ବିଜେଡି ଭାଇ କେତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛ ଆଜି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି କାମ କରୁଛି ନା ନା ଆମ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ଆଉ ତମେ ତ ସେଇଟା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବୁହାଏ ଖଣ୍ଡେ ଗପୁଛ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ତାଡିଛ 19 ଆସୁ ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରକୃତରେ ଶଙ୍ଖ ଏଠି ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରି ବାଜିବ ନା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଖାଲି ଫୁଟିବ ଟକମକ ହେଇକି ସମୟ ଅନେଇଥା 19 ଆସୁ ଆସୁ ଯାନି ଆଉ ଶୁଣିକି ବି ଯା ତମ ପରା ନା କାଉଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରଥମରୁ ଆଇଥିଲା ଗାଇକି ଆଇଥିଲା ଆମେ ଗାଇବୁନୁ ଆରେ ବୋଲଲା ଦେଖିଆ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସଭିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସଭିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ତମର ରାଜନୀତି ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ ଆମ ବିଜେଡି ଦଳ ଦେଖିବ 19 ରେ କାହାର କେତେ ବଳ ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ ବିଜେଡି ପିଲା ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ ବିଜେଡି ପିଲା।